अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं चैतन्यरदासमुनि चैतन्यरदासमुनि दासेरनुदास कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्कधुनोदित श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। तेबे आज ये पवित्र संध्या रे आमे श्रीमद् भागवतम जहा शुक संहिता सात्वत संहिता शुक संहिता परमहंस संहिता अमल पुराण ग्रंथराज यही प्रकार आंकर टाइटल यही प्रकार आंकर ये होचंती स्वयं कृष्ण। भागवत जदि पढ़िबार अच्छी खाली पढ़िबा को नुहे जाओ भागवत पढ़ भागवत स्थाने जदि वास्तव रे श्रीमद् भागवत पढ़िबा को अच्छी ताहले ग्रंथ भागवत को नहीं ग्रंथ भागवत र पठन बा बुझिबा अनुभव करने को हेले जने व्यक्ति भागवतों को अनुसरण रे गाइडेंस रे पढ़िबा आवश्यक। थैंक यू। तेरे आसंतु आज ये दिव्य संध्या रे जो माताजी माने प्रभुजी माने आपण माने भागवतम सुनिबा पई कहिबा पई एवं भागवतों पर मनन करिया पई प्रयास करूचंती तांको मु आभूम प्रणाम करूची बहुत बहुत साधुवाद दउची। जो माने यार कर्म करता बा जो माने कार्य करूचंती ए ग्रुप पई से मानको भूरी भूरी प्रशंसा एवं भूरी भूरी प्रणाम। ए संस्थार नाम होचंती जे श्रीमद् भागवत भगवत गीता ओ भागवत महामंच ओडिशा ता माने दीटा सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम या को नहीं ये मंच होती तेणु ये महान हवा स्वाभाविक। तेणु महामंच जो जगन्नाथ रहिबे ताको बड़ देउल कहवा स्वाभाविक तेना दांड बड़ दांड तेणु जो मंच रे आसीबे सेटा बड़ मंच बा महामंच तेणु यथार्थ। तेबे आपण समस्त को मोर प्रणाम। आमे तृतीय स्कंद रे पहुंची चंदी। भागवतम जेमती गीता किछि विषय वस्तु को नहीं प्रस्तुत करिसंती। गीता पांचटी विषय वस्तु को नहीं प्रस्तुत करिसंती। ता होची जीव ईश्वर काल प्रकृति कर्म। भागवतम 10टी विषय वस्तु पर पर्यवेसित। कारण खाली तत्व नुहे खाली तथ्य नुहे लीला वर्णन भी अच्छी किंतु ये तीनटा जाक कथा चाहे तत्व हो तथ्य हो बा लीला कीर्तन हो ये सबु जाक केवल भक्ति भक्त आ भगवान को पाई उद्दिष्ट। श्रीमद् भागवतम महामुनि व्यासदेव जी की भगवान कर साहित्य अवतार तांकर जीवनर मैच्योरिटी पराकाष्ठा रे ए ग्रंथ आसीचंती। अर्थात तांको जीवनर एटा होची सर्वोच्च शिक्षा सर्वोच्च अवदान सर्वोच्च अनुभूति आ तांकर गुरु ओके सो देवाशीष प्रभु प्रणाम श्रद्धांजलि माताजी राकेश स्वाई प्रभु ओके प्रेमलता पंडा माताजी विवास प्रभु संपत प्रभु अच्छा के आमर लीलामयी माताजी कल्पना माताजी
कल्पना माता जी बोधे सी जी विदेश जॉइन करती कि ओके प्रभाती माता जी रमेश प्रभु आमर हरे अक्षय कृष्ण महाराज प्रभु हरे कृष्ण कौन कहते हरे कृष्ण प्रभु आज्ञा आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण राधे थैंक यू तेरे चलतु श्रीमद भागवतम खंड को जीवा जो आम तार विषय वस्तु को लेकिन आगे बढ़ा किसी लोक को मु कही आसवाई से बोधे आसी पार ना तेबे आसवा कथा आई जॉइंड सो भागवतम जी जहाँ पाखरे भक्ति भक्त भगवान का व्यतीत आउ कौन सी जिनस नहीं ताने तीन टा शाश्वत जिनस को नहीं तांकरी गुणगान पाई तांकरी एई तीनटा जिनस इर्द गिर्द भरुथिबे बार बार मुहुर्मुहु रस शास्त्र ए जीवन समस्ते आम रस खोजुंट समस्ते किंतु रसर प्रयास रे मुहरे फेण हो गले ता प्रयास रे आमको टिकिए सुखरे अनेक दुख भोगवा पड़ू यही स्कंदरे यही तृतीय स्कंदरे यही चैप्टर रे आसबे तेणु दुख को मेंटेवा टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी समस्तंकर प्रयास हेले भी प्रकृत व्यक्ति पाखरु प्रकृत वस्तु पाखक न जाई आमे बारंबार बारंबार मुहुर्मुह माने बारंबार ए प्रकार दुख को भोगुचंती तेणु व्यासदेव जे भगवान कर साहित्य अवतार महामुनि व्यास से निजे हमको आह्वान करिसंती हे रसिकगण तुमे वास्तव में रस चाहुच ना आ जदि रस चाहुच न चाहुच तो कई कहि परिबो ना समस्ते चाहुचंती ताले एठी से बही एटा होची से जगह जोठी तुमको रस मिलिबे तुम्हें ये आस बड़ा सुंदर भाव तार मंगलाचरण रे तीनोटी श्लोक रु गोटे श्लोक जे यार विषय वस्तु अति मंगलदायक शिवदम आउ ए जो भागवतम ये वास्तव रे जीव को आनंद दब आउ जो कथा मु वर्तमान इंट्रोडक्शन रे कहूची सेही कथा सब ये विषय वस्तु आज अछंती आज आपण शुणिबे अच्छा आमको कहला ब्रह्मांकर उत्पत्ति बोली आज 3-8 होचंदी ब्रह्मांकर उत्पत्ति कोथरे ना संस्कृत भागवतम रे मु जानिथिली आउ थरे कहबाकू से प्रणति मांकर चैनल रे मु जानिथिली जे ओडिया भागवत गोटे पछरे रुहे बोली किंतु मते पवित्र कुमार नंद महाशय कहले नाई नाई ब्रह्मांकर उत्पत्ति आम आज पढ़ा तेणु मुझे पाथय करी जदिव मु भाभी गोटे चैप्टर पछे चली बोली किंतु से कहले नाई नाई आज्ञा महाप्रभु शुणु माने 10म स्कंद ठारू गोटे चैप्टर पछे रहे आ नवम पूरा पर्यंत सब समान अच्छा एमिति की ताल बेस सुंदर चलंतु कौटी आम अच्छी अच्छा तृतीय स्कंदर अष्टम चैप्टर अष्टम अध्याय रो प्रथम श्लोक टी पढ़िबे कि अक्षय महार आपण पाखरे श्लोक अच्छी कि ओडिया नले संस्कृत पढ़ले चलिबो हां लागे आज्ञा सत्य सेव नियोगत पूर्वंशु जल्लोकपालो भगवत प्रधान बहु बीथे हाजित कीर्तिमालम पदे पदे नूतनयस्य विद्यमम ओडिया ओडिया से आया ओडिया पढ़िबे हां हां ओडिया पढ़ से से ये गोटे मिनिट कहले हरि ओम आसे आले अष्टमे नारायण नाभि कमलु ब्रह्मा जे संभवी
ଅନ୍ତ ନ ପାଇ ଭୟ କଲା ତପରେ ତାଙ୍କୁ ତୋଷିଲା। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଜୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ତୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋର କଥା ଯାହାର ଜନ୍ମ ପୁରୁ ବଂଶେ ସେ ବଂଶ ମହାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଶେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ କାରଣ ଏ ଶ୍ଲୋକ କଭର କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଜହି ତୁ ଲୋକ ପାଳ ଜମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଲୁ ଜନମ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଚୋର ସକାଶୁ ଜନ ଶୁଣି ଇହ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କୀର୍ତ୍ତି ମାଳା ନିରତେ ନବ ନବ ମଣେ ଦୋଷ ନ ଲଭେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ଜୟ ହୋ थैंक यू अक्षय महाराज बड़ सुंदर भाव ओडिया एवं संस्कृत को आम प्रतिपादन कले प्रस्तुत कले। एबे आसंतु आमे यारी बेसिस रे कथा हवा। तेबे बहुत बहुत धन्यवाद ए मंचर कर्मकर्ता एवं समस्त अधिकारी गण को जो माने मते भागवत कहबार सुजोग देइचंती। भागवत रे खास करी 10टी विषय वस्तु अछंती। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय एसपीयू तापरे मनवंतर ईशानु कथा आश्रय मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय है ना। निरोध मुक्ति आश्रय आश्रय होचन दशम स्कंद सर्ग विसर्ग ये 3 नंबर अध्याय स्कंद पर्यंत जीवे। ये 3 नंबर स्कंद जो आम पढ़ुचंती एटा विसर्ग। तेबे कौन ये विसर्ग कौन ये सर्ग या पाखक आम प्लीज आप मत समय देवे बर्तमान 1 घंटा पाखापाखि ताहले आपन को बुझा पड़ो डिटेल टी कौन। मु भाभी पारुनी जे मु आज स्कंद बाय चैप्टर को सारी पारी बोली बट एटलिस्ट मु ट्राई करी फास्ट जीवा पई। 33 श्लोक अछंती अपेक्षाकृत छोट अध्याय कहले अत्युक्ति हबना। हरि हरि सो एबे आसंतु थैंक यू रमेश प्रभु जो माने वीडियो रछंती सन स्टेबल रहंतु नॉन ऑडियो हेले भी किछ कथा नहीं किंतु जदि रहउचन त स्टेबल रहंतु बारंबार हेला को डिस्टरबेंस होची है ना। थैंक यू। तेबे विसर्ग सर्ग ए जो कथा हमें कहते सर्ग कहले उपादान प्राथमिक बा मौलिक सृष्टि। देखंतु सृष्टि तत्व बा सृष्टि केमिति हैला यार ऊपर बहुत लॉजिक काम करे। लॉजिशियन माने अर्थात आजिका समय रे वैज्ञानिक गण बा विभिन्न प्रकार पारंपरिक तथ्य लोक माने विभिन्न प्रकार आर्गुमेंट करते संसार केमिति हैला सृष्टि केमिति हैला। वैदिक सभ्यता जानती जे सृष्टि को जदि आमे फाउंडेशन आकार न रखिबा ताहले कौन से जिनिसर तथ्य तार माने मूलदुआ पर रहिबो ना। तेणु सृष्टि को आग रखिचंती। भागवतम सेई कथा अनुसार भागवतम पूरा कहिचंती कि केमिति सृष्टि हैला किए सृष्टि कला कहा द्वारा सृष्टि कौन कौन हैला आ केमिति केमिति आगो गला ए विषय रे पुंखानुपुंख देला परे तापरे मनीषर वासना भावना तापरे मनीषर आश्रय तापरे भगवान कर कथा तापरे मनमंत्र किए राजा हेले किए ए माने को मनु माने आसिले जहां काल रे केमिति राजत्व चलिला ए सब कथा को मुक्ति केमिति आमे पाइबा आश्रय का वास्तव रे हम आश्रय कोठी अछंती आ प्रलय केमिति होची ए कथा को सबु जाको मिसेई करी जो पुराण आमको भगवान को परी भगवान निजे से ग्रंथ आकार आछंती तांको ना होचंती श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आपण माने समस्त जानती विवश प्रभु विवश माताजी अक्षय सर बापू महाराज देवाशीष प्रभु जो माने समस्त नाम नौनी आम समस्त पाखापाखि घर अच्छी है ना। आम समस्त घर अच्छी कहीं घर टे कर ऑफिस को गले एसी फैन मिलूची
आमको एते सुविधा दिया होची सेठी 8 घंटा रहिले आमको पाखापाखि 2000 रु 3000 5000 पर्यंत टंका जन को मिलुची तथापि जेमती घंटी बाजिब स्कूल टीचर मान दौड़े घर को जेमती समय सरीब आम पंच आउट करदे पलि जाउछंती चल घर को जीवा घरे फैन साउंड बेसी पंखा कम करूथाउ पछे किंतु आम से घर को जीवा चाहती कहीं ना घरे आमको आश्रय मिले बाकी जगह न्याय मिल पारे किंतु घरे आश्रय मिले मु नाचुराली रही घरे मु पाट शाढ़ी पिंधि शोइबी ना घरे मु पाट शाढ़ी पिंधिकी गपीबी ना मु दरकार पड़े नाइटी पिंधिबी दरकार पड़े काजुआल सार्ट पिंधिबी दरकार पड़े खाली देहरे बुलिबी कारण नाचुराली एठी जो लोक मान अछंती सेटा मो लोक से माने मते जज करिवे ना से माने मते भलो पांती एई प्रकार अवस्था को बा एई प्रकार भावना को नहीं मनीष प्रत्येक मनीष निज निजर घर को भल पाए पुणी भल पाएटा आसक्ति जेटा अलग कथा किंतु आश्रय निये से घरे आश्रय निये एबे शरीर सिना आश्रय नब आपण घरे मन मन कोठी आश्रय नब मन को आश्रय देवा भारी कष्ट से आपण जो देखिए 50-60 वर्ष तलर कथा को बा परंपरा को बा सभ्यता को सेठी आपण देखिए भागवत टुंगी थिला लोक अक्लांत परिश्रम करुला लोक अक्लांत परिश्रम करुला तांको पाखरे ढिंकी थिला ग्राइंडर नथिला तांको पाखरे ट्रेकर बस थिला आपण परी कार नथिला तांको पाखरे साइकल नथिला चाली चाली जाउथिले कादुओ रास्ता थिला अक्लांत कष्ट करुथिले फिजिकली आ कष्ट होउथिला किंतु से कष्ट को मेंटेया पई जेम से घर को आसुथिले ता पूर्व से जना थिला मनर आश्रय दरकार तेणु भागवत टुंगी करथिले जोठी शास्त्र रूपक घरे शास्त्र रूपक आश्रयदाता आमको मनर आश्रय दउथिला मन को शांति दउथिला फिजिकल कष्ट मनर आश्रय नेला पर लोक सोई पड़ुथिला आराम रे पुणी ता पर दिन को अपेक्षा करुथिला तेणु ये भगवत टुंगी बा भागवत टुंगी बा ए जो व्यवस्था कराइला सेटा तो रिप्लेस हो गलानी रिक्रिएशन हॉल रे बा आपणकर कौन कहउछन ताको क्लब घर रे जोठी खेल होउची जोठी पुणी आमोद प्रमोद मनोरंजन होउची किंतु आजिकार मनोरंजन बुद्धि रंजन करूनी एंटरटेनमेंट खराब नुहे किंतु एंटरटेनमेंट एडुटेनमेंट हवा दरकार जदि एडुटेनमेंट हबनी ताले एंटरटेनमेंट आमको अधगामी करेयो तेणु मनोरंजन रो उपरटा होची बुद्धि रंजन पुणी खाली बुद्धि रंजन नुहे बुद्धि रंजन टा आउ गोटे ऊपर को गले आत्मरंजन करियो बाता कहती एनलाइटनमेंट एंटरटेनमेंट ताठारु बेसी एंगेजमेंट एंगेजमेंट परे एजुकेशन बा एडुटेनमेंट तापरे एनलाइटनमेंट बा आत्मरंजन ताहले जीवर त्राण हब जीव नहले अधगामी हब खास करी मनीष से भागवत रामायण गीता ये सबुर आश्रय आम नौले कहीं एमाने मन पाई आनंद दौले किंतु से आनंदटा केवल डिप्रेसिंग आनंद नुहे प्रभाकर प्रभु म्यूट कले देखिए तेबे से आनंदटा बा से सुखटा आमको बुद्धि रूपक ज्ञान परिणत होता अजथा सुख कर आज गोटे पिला पढ़ी ता बाप माँ खुशी हो मोबाइल देखले खाऊ कौन देखुची कार्टून देखले खाइबो से कार्टून रो ताको कौन एंटरटेनमेंट कौन ताको माने एजुकेशन मिलिबो कौन ताको एडुटेनमेंट हो खाली एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंटा एनलाइटनमेंट तो दूर कथा एजुकेशन भी दबनी एडुटेनमेंट भी दौनी केते माने केते क्षति करुची हमको तेणु शास्त्र केवल एंटरटेनमेंट शास्त्र एंटरटेनमेंट रो विरुद्धात्मक नुहंती आउ थे शास्त्र एंटरटेनमेंट रो विरुद्धात्मक नुहंती दे डू नॉट अपोज
दे डू नॉट से टू नेगेट एंटरटेनमेंट माइंड अच्छी माने हमको एंटरटेनमेंट आवश्यकता न दुखी मरीज मनीष किंतु एंटरटेनमेंट एडुटेनमेंट हवा दरकार नॉलेज ओरिएंटेड हवा दरकार आमे एजुकेशन ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट करिया कथा तापरे सेही एजुकेशन जतबे एंगेजमेंट सहित अटैच हबो सेटा हमको एनलाइटनमेंट करिवो हमको बुद्धिरंजन थारु आत्मरंजन करिवो शास्त्र आत्मरंजन पर्यंत हम नहीं जानती सेतिपाई तत्व देइचंती तथ्य देइचंती लीला कीर्तन देइचंती एक कथा को आउ थे एम्फासिस दे कहूँ प्लीज बुझंतु खाली एंटरटेनमेंट मियर एंटरटेनमेंट आमको तल को नहीं जीव कारण तादेर किसी बेसिस नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं जस्ट प्लेजर से प्लेजरटा आमको बुद्धि आड़ को नवा जो आमको तल को नब एटलिस्ट एडुटेनमेंट तापर एंगेजमेंट तापर एनलाइटनमेंट तेबे शास्त्र कथा मु कहूली एबे शास्त्र को आपण देखंतु भागवतम खास करी केमिति सृष्टि होइचंती सृष्टि केमिति हैला किए उपादान देले ए सबुर पूरा पुंखानुपुंख वर्णन अच्छी आमे जो स्कंद पढ़ुचंती जो अध्याय पढ़ुचंती सेठी जीए ए दुनियार रूपरेख देवे आउ थे देखंतु आज्ञा प्रभाकर सर थैंक यू जीए ए दुनियार रूपरेख देवे तांकर उत्पत्ति केमिति हैला सी भी नथिले ता माने तांकर उत्पत्ति केमिति हैला कोठु तांकर उत्पत्ति हैला आ जोठु तांकर उत्पत्ति हैला सीए कोठु उत्पत्ति हिचंती ना सी समस्तंकर आदि सी अनादिर आदि ए कथा को बड़ा सुंदर भाव रे तात्विक उपाय रे एवं लीला उपाय रे हमको शिक्षा हो तेणु मु आशा करे ये जो अध घंटे घंटे आम पढ़ा जी लोक भी अच्छा बड़ा सुंदर सहित आप श्रवण करूँ जदि कौन डाउट हुए मत पचारतु कारण यहीटा को केवल ब्रह्मास कन्फ्यूजन कर भीतर आसो ता देहरे आम घंटा घंटा कथा कहूँ ब्रह्मास कन्फ्यूजन है ना ब्रह्मास माने अपीयरेंस आज अ चैप्टर एटा बहुत बड़ा देखिया गले किंतु आम ओवरव्यू चैप्टर करदबा ये चैप्टर को हम ओवरव्यू करदबा ताले गोटे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आसीबो चलंतु ब्रह्मांकर उत्पत्ति गर्भदक्षाई विष्णु ठारू ये चैप्टर नाम मध्य सेया तेबे आपण जानि चंती तृतीय स्कंद रे कोन होउची ना विदुर मैत्रीय संवाद चली चंती विदुर तार पुतुरा जितेबाला अपमान कला भरी सभारे जो राजगादी पाई जो साम्राज्य को चलैवा पाई समस्त प्रकार बुद्धि समस्त प्रकार उद्वेग समस्त प्रकार क्वालिटी समस्त प्रकार योग्यता थिले भी केबे विदुर क्लेम करी नाहंती ना तांकु केही देई नाहंती ए प्रकार विनयी ए प्रकार बुद्धिमान ए प्रकार इंटेलिजेंट विदुर जहाँकर विदुर नीति आज पर्यंत प्रणयन करा जाए आम शिखती सेते बुद्धिया विदुर जी जीवन सब बेले कृतज्ञता को शिखिचंती ग्राटिट्यूड शिखिचंती से केबे विक्टिमाइज कही नाहंती अरे देख मोर दासी पुत्र बोली मते उच्छापना करागला कौन ताको कहती मते उत्पीड़ित करागला बा मते मते पक्षपाती करागला ए कथा से केबे मन को भी आनी नाहंती जदियो तथ्य अनुसार तांको सबु बेले पक्षपाती करा जायछि गोटिए भाई होची अंध गोटे भाई जी बड़ अंध से योग्य नुहे अरे शरीर काम करने योग्य नुहे ताकू राजा कर बसई देले आउ गोटे भाई कम समय मरीज पेल हो अभिशाप अभिशप्त सी अल्प दिन चलीगला ताकू किछि दिन राजगादी रे बसागला किंतु गोटे भाई जो सबुथ निपुण बुद्धि रे ज्ञान रे शरीर रे सबुथिरे निपुण योग्यता रे मध्य नीति रे मध्य आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग मध्य तांको केबे राजगादी तो दूर कथा पचरा भी जाइनी तापरे की प्रकार व्यवहार करा देखंतु पुतुरा भरी सभारे कहूची जदि बंचियार अछि
ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କେବଳ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ଏ ହସ୍ତିନାପୁର ବାହାରି ଯା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଧର୍ମାନ୍ଧ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଲୋଭ ଅନ୍ଧ ରେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ ଖାଲି ନାମକୁ ବସିଛନ୍ତି ନା ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀ, ପାୱାର, ପୋଜିସନ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ପଇସା, ପ୍ରତାପ, ପ୍ରଭାବ ତା ହାତରେ, ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ରାଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆସକ୍ତିର ଭାବନା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିପାରିବ ନା, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିପାରିବ ନା, ପକ୍ଷପାତୀ ହବ। ରାଜା ଆସକ୍ତି ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରାଜ ନଷ୍ଟେ ରାଜା ନଷ୍ଟେ ରାଜ୍ୟ, ଗୃହିଣୀ ନଷ୍ଟେ ଗୃହ। କାରଣ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲ। ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଦୁର ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଅପମାନିତ ଯେ କୁହା ନ ଯାଇପାରେ କଥାରେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋହକୁ ରଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ ସଂସାରରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ନିଆଯାଇପାରିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଧାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ମହାଭାରତ ହେଇନି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ, ଆଉ ସେ କାଣ୍ଡକୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ବିଦୁରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ରାମଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମିତି ବିଦୁରଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ବିଦାୟ କରିବା, ବିଦାୟ ତ ନୁହେଁ, ଡରି ମରି ପଳେଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଂହାସନର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଧନୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କାଢି ବକଳ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଗଲେ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧାମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଧାମ ଦର୍ଶନ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ସମୟ ଯିବ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଛନ୍ତି ଧାମରେ, ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଭୂମିରେ। ଏଇ ଭୂମିରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାରତ ଭୂମି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି, ଆଉ ଏଇ ଧାମରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ଧାମକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବିଦେଶର ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ, ଭାରତରେ ତ କେତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାରତରେ ନ ରହି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସାଧୁଟି ଯଥାର୍ଥରେ କହିଲା, କିରେ ତମ ଦେଶରେ କଣ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗଙ୍ଗା ନାହିଁ। ତମ ଦେଶରେ କଣ ରାମ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ରାମ ତ ଭାରତର। ନା ଆଚ୍ଛା, ତମ ଦେଶରେ କଣ ଗୀତା ଅଛନ୍ତି ନା? ଗୀତା କେମିତି? କୃଷ୍ଣ ତ ଭାରତର। କହିଲା ଯୋଉ ଦେଶରେ ଗୀତାର ବାଣୀ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ନାହିଁ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇକି କଣ ଲାଭ? ଯୋଉ ଦେଶରେ ଗୀତାର ବାଣୀ ନାହିଁ, ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ନାହିଁ, ସେ ଦେଶ ମୋର କି କାମର? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ରାମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇମାନଙ୍କର ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ବ୍ରତୀ ହବା କଥା। ଯଦି ସେଇଟା ନ ହବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ ହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଦୁର ଧାମରୁ ଧାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ କି କଣ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ। ଯାହା ହଉ, କେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଛି କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପଚାରିବା କ୍ଷଣି ଉଦ୍ଧବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଜଣେ ବୁଢା ବୟସର ବା ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ତାକୁ କହିବାରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣକୁ ମୁଁ ନ ଯାଇ ଯାହା ହଉ ମୈତ୍ରୀୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସମ୍ବାଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। କାହା କାହା ଭିତରେ? ବିଦୁର ମୈତ୍ରୀୟ, ମୈତ୍ରୀୟ ବିଦୁର, ମୈତ୍ରୀୟ ବିଦୁର। ପ୍ଲିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ଅବିକା ତା ଭିତରେ ପଶୁଛି। ବିଦୁର ମୈତ୍ରୀୟ ସମ୍ବାଦରେ ଅନେକ ଥର ବିଦୁର ମୈତ୍ରୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଲୀଳାମୟୀ ମାତାଜୀ
ध्यान दिंतु जो मैंने वीडियो आसी प्लीज वीडियो रुहतु अक्षय माल ना मुझे देखिए कहूँ कारण कौन हो आसी पुणी पलि गला बेलू मत डिस्टर्ब चंदिनी माता ठीक है थैंक यू तेबे ओके आम कथा होते कौटी जे विदुर आ मैत्रेयींकर थैंक यू देवाशीष विदुर आ मैत्रेयींकर वार्तालाप चली वार्तालाप खास कर सप्तम अध्याय रे विदुर मैत्रेयी को कहते आपण होती अनघ आपण सिनलेस आपण निष्पाप मनीष आउ आउ गोटे माने एमती अनेक थर कहते गोटे थर कहते हाँ मु कन्विन्स्ड जे भगवान का तत्व रे भगवान जो ज्ञान मु निश्चित ए ज्ञान को बुझी पारुछि किंतु आपणकर सेवा बिना मते अनुभव होता ना हृदयंगम होता ना आपण पद सेवा आपण सेवा रे मते भगवान कथा अनुभूत हम रियलाइज्ड हम बहुत सुंदर कथा 7 अध्याय आपणकर गोटे 39 श्लोक गोटे 18 श्लोक बहुत सुंदर भाव विदुर मैत्रेयी को प्रशंसा करिसेंती एबे मैत्रेयींकर उत्तर आसुची ध्यान दियंतु नीलकंठ हरे कृष्ण नीलकंठ महादेव जय हो तेबे आपण ध्यान दी थांतु विदुर मैत्रेयी को अनेक प्रश्न पचारिचंती जे मते आपण यार उत्तर दियंतु साथ साथ रे कहीं से लोक को प्रश्न पचारुचंती ना आपण केते मान ये हूँ गुरु परंपरा आमे खाली कहते कौन ताको कहती तेलिया लोक तेलिया नुहे बा मो जिनस पाइजी पलैजी स्वार्थी लोक ना 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 आपण जेतबेले कौनसी विद्वान पाखु जाउचंती तांकर प्रशंसा करिबा तांको उचित तांको विषय कहिबाटा दरकारी तापरे आपनको दैन्य देखिबा जरूरी आपण ह्यूमिलिटी देखिबे तांको महान बोली कहिबे तापरे आपण कोन पय आसीचंती कथा हेबे तापरे वरदान मांगिबे ये होचंती उच्च स्तर लोकों सहित कथबार्तार विधि become humble glorify the personality when meeting true glorification not that utilization no glorification एया नुह नवीन पट्टनायक सर आपण एते महान आपण अमेरिका राष्ट्रपति अरे से अमेरिका राष्ट्रपति नुह से ओडिशार चीफ मिनिस्टर बड़ लोक एबे भी सी भी नहांती जी हो तेबे आपण को जन को जेतिक दरकार सेति कहया उचित ताको एकदम उठे दरकार नहीं आवश्यक नहीं जेतिक दरकार ताको सेतिक रे वृद्धि करिया दरकार तापरे आपण केते नम्र केते छोट बोली देखेबे तापरे आपण कोन पय आसीचन ताको कहिबे तापरे सेवा करिया पय प्रश्न पचारिबे ये होची विधि तेबे एबे मैत्रेय उत्तर दउछंती ए 3 नंबर 8 नंबर अध्याय तृतीय श्लोक आप पढ़ुंती एथि मैत्रेय विदुरर उत्तर को देवे मुख्यतः मैत्रेय प्रश्न पचारिचंती जे जीव बहुत कष्ट पाउची से कष्ट को निवारण करिवो केमिति हाउ टू मिटिगेट द सफरिंग दैट लिविंग एंटिटी इज अंडरगोइंग जीव तार प्रयास रे पहाड़ परिका प्रयास करी चूहा परिका सुख पाउची कहते खोदा पहाड़ निकली चुहिया सेमती अनेक कष्ट करुची सुख लालसारे किंतु सुख टिके पाउची दुखर भार पड़ जाउता ऊपर एटा काहे के होची कोन पई तार निराकरण केमिति हबो एटा सबु प्रश्नर गोटे एसेंशियल प्रश्न तार उत्तर दवा पई मैत्रेय प्रथमे विदुर को कहउचंती तुमे पुरु खानदान कुरुवंश राजा आ तुमे भगवान कीर्तिमाला ग्लोरिफिकेशन माला पिंधिच तुम संपर्क सबु बेले से भगवान जे अनघ से भगवान जे मायातीत जे मायाधर जे मायाधीन नुहंती जे मायाधीश तांको संबंध रे अछ एई कथा को ओडिया संस्कृत रे आमे सुंदर भाव रे सुनिले विदुर सॉरी मैत्रेय विदुर को कहउचंती जे केमिति तुमे भगवान कर संपर्क रे आसीच
ତାର ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡଟା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତିମାଲା। କୀର୍ତ୍ତିମାଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁରୁବଂଶ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିମାଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଛ, ୟାର ଅର୍ଥ ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିତସ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ୟଜ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦତେ। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ତିନି ପ୍ରକାରରେ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପରେ, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ରୂପରେ। ଭଗବାନ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିପ୍ରକାଶ, ଯୋଉଠି ସେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ନିରାମୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ। ଚିତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଚିତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ ମାନେ ଇଟର୍ନିଟି, ଶାଶ୍ୱତ, ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସୁଖ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଫିଚରରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସେବକ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ପରମାତ୍ମା କେହି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ପାଇଁ? ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେବେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଯାଇକି ନନ୍ଦର କଠଉ ଆଣିବେ? ନା, ଭଗବାନ ଆଣିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିପ୍ରକାଶ, ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମଣ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଫିଚର। ୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ପିନ୍ଧିଛ। ଗ୍ଲୋରିର ଯେମିତି ଆମକୁ ଫୁଲମାଳା ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିର ମାଳା ପିନ୍ଧିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦୁର ଆଉ ମୈତ୍ରେୟ ଦି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନଘ, ଆପଣ ନିଷ୍ପାପ, ଆପଣ ନିଷ୍କପଟ। ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମତେ ଜ୍ଞାନଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହବ। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି। ବିଦୁର ତୁମେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଲିନିଏଜ କଣ, ତୁମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା କଣ? ଏ କଥାକୁ କହିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ପିନ୍ଧିଛ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ କରିଛ, ତୁମେ ମହାନ। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟବହାର। ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହବା ଦରକାର, ଶାଳୀନତାରେ ପରିଣତ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ, ଅନିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାତାଜୀ କି ଜୟ, ବ୍ୟବହାରରେ ଏଟିକେଟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାକର ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ହଉଛି। ମାନେ ଦି ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନିତା ମାତାଜୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମହାନ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ସେମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବା ଦରକାର, କେମିତି ସୁଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ହବା ଦରକାର, ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହଉ, ଏ ଚାପ୍ଟରର ହାଇଲାଇଟକୁ ଯିବା। ଯଦିଓ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ବାଇ ଶ୍ଲୋକ ଯାଇପାରିବା, ୟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଚାପ୍ଟରର ହାଇଲାଇଟକୁ ବୁଝିବା। ଏ ଚାପ୍ଟର ବେସିକାଲି ବିସର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବ। କାହିଁକି କହିବ? ସୃଷ୍ଟି କର୍ମରେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହବ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କ'ଣ, এই କଥାଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯିବ। ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ, ଜୀବ। ଅନିତା, ଜଗତ, ଜୀବ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବା ଜଗଦୀଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଆସିଛି, ଜଗତ ବି, ଜୀବ ବି। ଜଗତଟି କେମିତି ଆସିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଂସାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ସଂସାର ଦାବାନଳ ଜଗତ ଦାବାନଳ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତ, ଏ ଭାଗବତର କ୍ରମ କୁହାଯାଇଛି କି ଭାଗବତ କେମିତି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଯୋଉ ମୈତ୍ରେୟ, ମୁଁ ହଉଛି ମୈତ୍ରେୟ, ମୁଁ ତୁମେ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିବି। ବିଦୁର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ତେଣୁ କାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଉପାଦାନ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନି ନିଆଯାଉ ପବିତ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ ମହାଶୟ ଗୋଟେ ଘର କରିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଘର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଘର କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ? ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ରଡ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଟାଟା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟିରେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦିଆ ହେଇକି ଇଟାଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ମାଟିଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ମା ମାଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମା ମାଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମା ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଢାଞ୍ଚାଟା କ'ଣ ତାକୁ ଢାଞ୍ଚା କହନ୍ତି? ଡାଇ ଢାଞ୍ଚା, ତାକୁ ଢାଞ୍ଚା ନା କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚଟା ତା ଦେହରେ ମା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସବୁ ଇଟାରେ ମା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ମା କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ଇଏ ମାନେ ମାଟି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମା କମ୍ପାନୀ ମାଟିକୁ ଆଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ପାଣିକୁ ଆଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାକୁ ମିଶେଇଛି, ଆଉ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ସେ ପାଣି ମାଟିକୁ କରିଦେଇଛି। ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ ଇଏ ମା କମ୍ପାନୀ କାମ ଭଳିଆ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଇଏ ମା କମ୍ପାନୀର କାମ। ମାଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଜଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଇଏ କୌଣସି ଉପାଦାନ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଇଏ ହଉଛି ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରାଥମିକ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ। ମାଟି, ପାଣି, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଜଳ, ପାଣି ବା ଜଳ, ମାନେ ସ୍ପେସ୍, ଏସବୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛି? ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ୟାକୁ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସୃଷ୍ଟି ବା ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ଆସିବେ ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ ନା ବିସର୍ଗ, ବିଶେଷ ରୂପେଣ ସ୍ୱର୍ଗ। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିସର୍ଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ ତାକୁ ନଦେଲେ, ରୂପରେଖ ନଦେଲେ ଆମ କାମରେ ଆସୁନି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାଟିକୁ ଆଣିକିରି, ନିଆଁକୁ ଆଣିକିରି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ନିଆଁଟା ଜଳୁଥିବ, ମାଟି ଆଣୁଥିବ, କ'ଣ ଘର ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ। ମାଟିଟାକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇବେ, ତାକୁ ପାଣିରେ ଓଦା କରି କାଦୁଅ କରିବେ, ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇବେ, ତାକୁ ଜଳେଇବେ, ଇଟା ଭାଟି ହବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବନିବ ସେଇ ଇଟାରେ। ଯଦିଓ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସେଇ ମାଟି, ଜଳ, ସେଇ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସ୍ପେସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ଜୀବ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେଖ ଦେଇଦେଲେ। ମତେ ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ମତେ 2ଟା କାନ, ଗୋଟେ ନାକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କାହାକୁ କୁକୁର, ଆଉ କାହାକୁ ମାଙ୍କଡ, ଆଉ କାହାକୁ ସରୀସୃପ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଳଯାନ ଭକ୍ଷାଣୀ, 9 ଲକ୍ଷ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ, ଏମିତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 14 ପ୍ଲାନେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଛି, ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବ୍ରହ୍ମାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କ'ଣ। ସମୟ ହବା ଦରକାର, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଯିବି। ଆକୁ କହନ୍ତି ବିସର୍ଗ। ତେଣୁ ବିସର୍ଗଟା କିଏ କରୁଛି? ନା ବ୍ରହ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମତେ ସୃଷ୍ଟି କହିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ତେଣୁ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ତେଣୁ ଏ ଚାପ୍ଟରଟା,
ए अध्यायटा ब्रह्मा कोठू आसिले ताको मुख्य भावरे माने तार आलोचना हबो ताहले ए सृष्टि केमिति हेची ता कंप्लीट हबो आपण बुझछन त प्रथमे ए जो विदुर मैत्रेय संवाद हबो मैत्रेय मुनि से ज्ञान को कोठू पाइले प्रश्न नंबर 1 तार उत्तर मैत्रेय कहबे मु से ज्ञानटा को कोठू पाइली तांकर परंपरा को कहबे जे भागवत ज्ञानटा मु केमिति पाइली कारण आपण जानि चंती भागवत ज्ञान आसी कोठू ना परीक्षित को सुक कहले सेइथिरे सुत गोस्वामी थिले सुत जाइके सनकादि ऋषि को कहले तापरे ता बड़ी बड़िका गला आपण सुनि चंदी कथा को बा सुकम को किए कहला व्यास कहले व्यास को किए कहले नारद कहले नारद को किए कहला ब्रह्मा कहले ये गोटे परंपरा चलथिला किंतु आजी जो हम पाठ पढ़िबा भागवतटा आउ गोटे परंपरा रे मध्ये आसीची भागवत विभिन्न परंपरा रे जाइचंदी खाली गोटे बाट नुहे तेणु ये गोटे बाट मध्य कि भागवत केमिति आछिंती प्रथमे माने बुझछन तो कोन आमे कथा हवा गोटाए भागवतीय परंपरा कहीं ना से ज्ञानटा मैत्रेय केमी जानले आपण प्रश्न पचारे तो ताको क्लियर हबो तापर से ज्ञानटा कोन ना सृष्टि केमिति हेची तापर दुखटा केमिति मिटिबो ए तीनटा कथा दुखटा मेंटिबो केमिति संकर्षण द्वारा आगे आगे आसीबा कौन होची दुखटा मेंटिबो केमिति तार उत्तर भागवतम कोउट आसी ना श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदरु कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषह पुराण कलो नष्ट दिशामेश पुराण अर्कोधुनोदित सूर्य रूपक पुराण श्रीमद् भागवतम आलोक रे अंधकार दूर हब ज्ञानर भरमार हब ज्ञान दूर हब ताहले ए कलिजुगर नष्ट दिगहरा व्यक्ति बा मनुष्य को ताको वास्तव रे कृष्ण को पाखु जीवा पई बाट मिलिबो कृष्ण श्रीकृष्ण परिवर्तित श्रीकृष्ण आसीचंती अर्थात धर्म कहार आश्रय नहीं धर्म श्रीमद् भागवतम आश्रय नहीं जदि धर्म आपण करूचंती भागवत कथा नुहे तेणु धर्म ना रे आपण आडंबर करूचंती आउ थरे जदि आपण कहउचंती ओहो हो निया लगेई देली धुआं बाहरला केड़ा बड़ यज्ञ कली किंतु भागवतम से यज्ञ कथा लिखा हैनी आपण जानंतु आपण आडंबर कले खाली यज्ञ आपण कले जो कथा भागवत में लिखा होती सेटा धर्म कारण धर्म कलिजुग भागवतम आश्रय अच्छा भागवत प्रणीतम भगवान जहाँ प्रणयन करिसेंती भागवत जहाँ प्रणयन करेंगे सी हूँ धर्म धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम एबे बुझले धर्म कौटी नहीं आसला ना भागवतम एबे कहउचंती भागवत ज्ञानटा मो पाखु केमती आसला तार उत्तर दरकार तेणु तार उत्तर रे आसीबो कोन ना केमिति भागवत मैत्रेय मुनि जानिले याको मु कहबी तापरे कहबी जो कथा कहउचंती भागवत पढ़िले दुख को एड़ी हबो सेटा केमिति आ ब्रह्मा आसले केमिति एठिटा सीमित रहिबो बुझा पड़ला ना हाइलाइट चैप्टर हाइलाइट बर्ड्स आई व्यू कहंती याको एबे प्रथमे चलंतो हम जानिबा जे संसार जो दुख पाउचंती यदि वास्तव में ताकू आमको एड़ेया हम ताहले आमको भागवतम शरण को जीवाकू हम आमको भागवतम शरण को जीवाकू हम तेणु नित्यम भागवत सेवया नित्यम भागवतम सेवया कौन हम भागवत पढ़ले ना शोक मोह भय अपह केमिति हम शोक मोह भय अपह ना पूर्वर अतीतर शोक वर्तमान मोह एवं भविष्यतर भय ए तीनटा आमको सब कष्ट दौर केवल भागवतम जे त्रिगुणातीत जे त्रिभुवन सुंदर भगवान का विषय आम कथा हवा सी आमको शोक मोह भयर ऊर्ध्व को नहीं जीव तेणु भागवतम अनिर्वार्य वास्तव दुख यदि मेन्टेबार अच्छी भागवतम व्यास को नारद से कहते अरे बाबा बहुत लिखिल केते लिखिल वेद लिखिल वेद को कंपाइल कल उपनिषद लिखिल वेदांत लिखिल कौन न लिखिच उपांग लिखिल अरण्यक लिखिल कौन न लिखिच पुराण इतिहास भी लिखिल सबू कलापर तुम दुखी बस कहीं बाबा आ जदि बसिच बोधे भक्ति भक्त भगवान सफिशिएंटली बार बार गुणगान न करी तुम्हें डाइभर्ट हो जाइछ बोधे
जदि ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଲା, ଗଛଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କୋଉଠିକି ନା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଟକ, ନାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଖାପାଖି ନୂଆ ବଜାର ପାଖରେ ଗଛଟି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନୂଆ ବଜାରରେ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲି, ପୁଣି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଧରିଲି, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗଛ ତ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଡାହାଣକୁ ଗଲି କୁଆଡ଼େ ଜୁହୁ ଆଡ଼କୁ, ସରି କ'ଣ ଜୋବ୍ରା ଆଡ଼କୁ, ଚୌଦ୍ୱାର ହେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲି। ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୀବନସାରା ଆସିବନି, ମୋତେ ଡିରୁଟ୍ କରିବାକୁ ହବ, ରିରୁଟ୍ କରିବାକୁ ହବ। ଡିରୁଟ୍ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟ୍ଟାକୁ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ରିରୁଟ୍ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯଦି ରିରୁଟ୍ ନ କରି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ପଳେଇଗଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନା, ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆସିବ ନା। ସେମିତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଶା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୋଲଠାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଦରକାର ନାହିଁ କି? ହଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନିଆଯାଉ ଯେତିକି ମୋତେ କମ୍ପୋଜ କରି ରହିପାରିବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଧର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ମୋତେ ରିରୁଟ୍ କରିଦେବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ କୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ରିରୁଟ୍ ହେଇନି, ଡିରୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ବାପା, ତତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଣଗାନ କରୁ କରୁ ଅମକ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଅସୁର ମାରିଲାଣି, ସେ କଥାକୁ ତୁ ଏତେ ଦେଇଦେଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଣ ତାକୁ ଲୋକ ପାଇବନି। ଯାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଦୈବ ଯଦି କହିବ ତୁ ପଖାଳ ଖା, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ, ଛାଡ଼ିବ? ତାର ସୁଗାର ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେ ପଖାଳ ଖାଇବ ନା। ଆଉ ତାକୁ ଦୈବ କହିଦେଲା ପରା। ତୁମେ ରୋଗଟା ତାକୁ ହେଇଛି ଭବରୋଗ, ତୁମେ ଭବରୋଗରେ ସଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜଳ୍ପ ତାକୁ ଦେଇଦେଲ, ଯଦିଓ ପ୍ରଜଳ୍ପ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଔଷଧଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଲ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲ, ତା ଭିତରେ ଗୀତା ଟିକେ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଔଷଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାଟାକୁ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବ ଲୋକ ଫୋକସ୍ କରିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ କାହା ସହିତ ମାତିଲା, ସେ କାହା ସହିତ ଯାଇକି ସେକ୍ସ କରିଦେଲା, ସେ କାହା ସହିତ ଯାଇକି ପରସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା, ସେ କୋଉଠି ପଲିଟିକ୍ସ କଲା, ସେ କୋଉଠି କାହା ସହିତ ବାହା ହେଲା, ସେ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଏଇ କଥାରେ ମାତିବ ଲୋକ। ଏଇଟା ମାତିବା ପାଇଁ ତାର ଧର୍ମ, ତାର ତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ନାହିଁ ନା, ତାର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏଇଥିରେ ମାତିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୈବ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ତାର ଖରାପ କଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାକୁ ଦବ, ଡାଇଭର୍ଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦବ ଯାହାର ଟାକୁଆ ନାହିଁ କି ଚୋପା ନାହିଁ, ଖାଲି ରସ, ଟାକୁଆ ନାହିଁ କି ଚୋପା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପୁଣି କଞ୍ଚା ନୁହଁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ମିଠା ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ରସ, କେବଳ ରସ, ଟାକୁଆ ବି ନାହିଁ, ଚୋପା ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଆଉ କିଛି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ରସମାଲୟମ୍ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନ, ଏମିତିଆ ଦବ। ସେଇ କଥା କହିଲା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ। ଯଦି ବ୍ୟାସଦେବ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅବତାର, ଯିଏ ମହାମୁନି, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ବେଦ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜଗତ ସର୍ବମ୍, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାସଙ୍କର। ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସିଆଣା। କାହିଁକି ନା ଚାଣ୍ଡୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛି, କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ମୋହରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଏଁ ଭାଏଁ ବୁଲି ଚାଲିଯିବେ, ରହିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଚାହେ ଅଜାମିଲ ହଉ, ଚାହେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆଉ। କେବଳ ଆଶ୍ରୟ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ରୟ। ଭାଗବତମ୍ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଗବତମ୍ ପରମାଶ୍ରୟମ୍, ଭାଗବତମ୍ ପରମାଶ୍ରୟମ୍, ପରମାଶ୍ରୟ। ଏଇ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ବ୍ୟାସ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତାକୁ କହନ୍ତି କୈମୁତିକ ନ୍ୟାୟ। କିମୁତଃ, ଯଦି ପୁରୀରେ ମାଛ ଖାଇଲେ ହବିଷର ଫଳ ମିଳିବ, ଯଦି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇ ହବିଷ ବ୍ରତ କରିବି, ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବେ କହିଲେ? ଆକୁ କହନ୍ତି କୈମୁତିକ ନ୍ୟାୟ। କିମୁତଃ, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦୁର କୁ ମୈତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ମୈତ୍ରେୟ,
विदुरଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, हे विदुर तुमे तो केते महान कहले आग। तापर ताको कहउछन्ते टेक्स्ट रे कि भागवतम होउछन्ति सबु कष्टर समाधान महौषधि। ये द्वितीय श्लोक रे अछन्ति। तृतीय श्लोक आगको आपण जिबे जे मैत्रेय केमिति से ज्ञान पाइले बा श्रीमद् भागवतम गोटे माने क्रम केमिति श्रीमद् भागवतम आसिला बा परंपरा। जेमती परीक्षित सुख संवाद रे जेमती ब्रह्मा नारद जेमती गोटे परंपरा रे भागवतम आसिले, जेमती ज्ञानटा परंपरा आसे, जेमती धर्मटा परंपरा आसे, बिना परंपरा सिद्ध हुए ना। जेमती ज्ञान एवं ज्ञानी अधीन रे सेवा करने द्वारा ज्ञानटा परिस्फुटन हुए बा अनुभूत हुए, अथच ज्ञानटा विज्ञान परिणत होबना। केवल सेल्फ स्टडी ज्ञान दे पारे, इनफॉरमेशन दे पारे, स्किल सेट दे पारे, किंतु विज्ञान दबना, वैल्यू सिस्टम दबना। जेतबले जीव गाइडेड मास्टर सहित निजर स्वाध्याय को मर्ज करिवो, सेतबले ताकू से जिनिसर अंतरंग जिनिसटी मिलिबो, नहले मिली परिबा। तेणु सेल्फ स्टडी एवं गाइडेंस फ्रॉम मास्टर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंटरी माने परिपूरक। एया नो सेल्फ स्टडी दरकार नहीं, दरकार ए तुमर एंडेवर। एया नो कि ज्ञानी बा मास्टर दरकार नहीं, अरे दरकार दीटा का दरकार। ताहले ए ज्ञानटा परिस्फुटित हबो। कारण एटा अलगा ज्ञान परीक्षा नुहति आज्ञा, एटा भितरु स्फुटन हबो। तेणु आकु यथेष्ट आमको ध्यान देवा हबो। तेबे मैत्रेय कहउछन मु जानिली केमिति। आपण समस्त सुनुचन जदी भल भाव रे जानि परछन तो को जे आमे गले। बर्तन आमे भागवत परंपरा को जाउछन केमिति मैत्रेय मुनि सुनिले। आसंतु कहा कथा कहबा एबे श्रीमद् भागवतम केमिति आसिले। चतुष्कुमार चारि जन महापुरुष भगवत सदृश जी चारि जन 5 वर्ष बयस आकार रहिले, बुद्धि रे नुहे शरीर रे। आमे कहूचे बच्चा ही जानते कि बच्चा बुद्धि दरकार नहीं, बालुत बुद्धि दरकार नहीं। हमको बालुत अवस्था रहिले से किंतु बुद्धि बड़ बड़ निश बड़ बड़ दाढ़ी रखता लोकों को झिंझोर करदे। यही प्रकार बुद्धि सेल्फ रियलाइज्ड ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जानुचंदी तांकर सेही शरीर से ब्रह्मा भगवान को पळैथिले किंजल कज्जल मिश्रित ओ सुंदर उपाख्यान। ए होचंदी चतुष्कुमार चारि जन विशेष भाव रे तांको सनत को नहीं एबे कारण डिस्टर्ब हबो। चारि जन को जो चारि जन आसीबे सनत कुमार को रेफर करा जिवो। ताको कुमार बोले गोटे व्यक्तित्व कुआ जाए, कारण तांको चेतना, तांकर अनुभव, तांकर भगवत संबंध पाखापाखि एक, तेणु तांको एक बोली कुआ जाए। एबे चारि जन लोक किंतु जणे विशेष भाव में सनत कुमार कौन कले ना जे स्वर्गरु सीधा पाताल लोक को आसिले। कोठी की ना जोठी शंकरषण अछंती। किछ समय पूर्व जने कहउतले शंकरषण बोली, सेठी म आसिली। शंकरषण किए? से होछन अनंत नाग बलराम गर अवतार शंकरषण। अच्छा शंकरषण पाकु आसला परे शंकरषण अच्छा केमिति आसिले से कथा को कुआइछि। केमिति आसिले ना गंगा माध्यम रे। आजिकल आम कुआडे जाउछंती, फ्लाइट रे जाउछंती बा कार रे जाउछंती। सेतबेले सिद्ध देह तांकर थिला ए प्रकार जे गंगा जेहेतु त्रिभुवन तारिणी। आपण सुनि नांती गंगा को जब आपण प्रार्थना करंती, कोन प्रार्थना करंती? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे प्रार्थना करंतनी जे आपण देवी सुरेश्वरी भगवती, आपण जल ब्रह्म, जल रूप रे भगवान। आपण देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, आपण गंगा, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, आपण तरल रूप रे बही जाउछन तरंगायित होई। किंतु मोर मन कौन देखुची आपण को? वास्तव में आपण स्वरूप कौन ना हे गंगे, आपण होचंदी भगवती सुरेश्वरी त्रिभुवन तारिणी
এইটা বাস্তবিক ମୋର ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ସେ ମହାନ ଋଷି ପଳେଇ ଆସିଲେ କୋଉଠି ନା ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶଙ୍କର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ? ତପସ୍ୱୀ ଚତୁଷ୍କୁମାର। ଚତୁଷ୍କୁମାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାସୁଦେବ ଛୋଟିଆ ମାନେ ହାଲକା କରି ଅର୍ଦ୍ଧ ତ କୁହନ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଖିକୁ ଖୋଲିଲେ କିଏ ନା ଶଙ୍କର୍ଷଣ। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ, କାରଣ ଧ୍ୟାନ ଦଳ କରନ୍ତି ନାକ ଅଗ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଖି ନା ଖୋଲା ହେଇଥିବ ନା ବନ୍ଦ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାସାଗ୍ର ଦେଖୁଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ କ'ଣ କଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚତୁଷ୍କୁମାର ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନାମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ କବିତାରେ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେୟରରେ ଏବଂ ଛନ୍ଦରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେଇକରି ଶଙ୍କର୍ଷଣ କ'ଣ କଲେ? ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ବାସୁଦେବ ନିଜେ କହିଲେ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଅନିତା ମାତାଜୀ। ବାସୁଦେବ ନିଜେ କହିଲେ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ ବହି ନାଁ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି। ଚାନ୍ଦିନୀ ମାତାଜୀ। ବାସୁଦେବ ନିଜେ କହିଲେ, ୟ ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଯୋଉଟା ଗାଇଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ କାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାଗବତ କହିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭାଗବତ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ବା ଚତୁଷ୍କୁମାରଙ୍କୁ। ସେଇ ସନତ କୁମାର ତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଠି ସନତ କୁମାର କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସନତ କୁମାର ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିକି ଜଣକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଂଖ୍ୟାୟନ। ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏଇ କ୍ଲାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ପାଠ ଆଦାୟ କରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ପାଠ ଆଦାୟ କରିବି। କଥା ହେଉଛି ସନତ କୁମାର ବା ଚତୁଷ୍କୁମାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ସନତ କୁମାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପାତାଳରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଲେ। କୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ? ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନକୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଭାଗବତ କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ କହୁଛି। ଚତୁଷ୍କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା କୋଉଠିକି ନା ଚତୁଷ୍କୁମାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ। ସନତ କୁମାର ଆସି କାହାକୁ ଦେଲେ? ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଅନିତା ମାତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? କୋଉଠି ଦେଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠି ଦେଲେ? ଚତୁଷ୍କୁମାର ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ କୋଉଠି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ଅନିତା ମାତାଜୀ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ଯେହେତୁ ସାଂଖ୍ୟାୟନକୁ ସନତ କୁମାର ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ନା କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ? ହରିଦ୍ୱାର ଧାମ କି ଜୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହରିଦ୍ୱାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହରିଦ୍ୱାର ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଋଷି ଚତୁଷ୍କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶ, ତେଣୁ ତାର ନାମ ଆଜି ହରିଦ୍ୱାର ଭାଗବତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯଦିଓ ସେଟା ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ପରେ କେବେ କହିବି, ହରିହର ଆଉ ହରା ତିନିଟାକର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ଆଜି ସମୟ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସନତ କୁମାର କ'ଣ କହିଲେ? ସାଂଖ୍ୟାୟନ ମୁନିକୁ କହିଲେ ହରିଦ୍ୱାର ଜାଗାରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା?
तापरे सांख्यायन मुनि कौन कले पराशर मुनि एवं बृहस्पति कहले आ ये पराशर मैत्रेय मुनि को कहले बुझिपारछंती पराशर मैत्रेय मुनि को कहले। अच्छा पराशर मैत्रेय मुनि केमिति कहले तार मध्य कहानी अछि किंतु आपण जानतो ए परंपरा केमिति आसिला परंपरा आसिला संकर्षण चतुष्कुमार सांख्यायन ऋषि बा सांख्यायन मुनि काहु कहले ना पराशर को पराशर तापरे बा पराशर एवं बृहस्पति को पराशर ठारू आसबो कहा पाखकू ना मैत्रेय मुनि बुझिले मैत्रेय मुनि केमि जानिले भागवतम मैत्रेय मुनि पराशर ठारू जानिले। अच्छा पराशर मुनि श्रीमद भागवतम जने बड़ प्रवक्ता हेले किए भाग ओके चांदिनी माता जी आपण वीडियो थांतु हां ओके सो पराशर मुनि भागवतम जने बड़ ज्ञाता एवं कथाकार हेले एवं तांकू पराशर मुनि आशीर्वाद तो होते क्या द्वारा मैत्र माने पराशर मुनि को आशीर्वाद करते जने केमिति कोठी मैं आपको कहूँ ध्यान दे शुणु पराशर किए पराशर ना श्रीमद भागवतम जने बड़ कथाकार आउ इनसीडेंटली पराशर होउचंती व्यासदेवंकर पुत्र सॉरी व्यासदेवंकर पिता पराशर होउचंती व्यासदेवंकर पिता परफेक्ट तेबे ध्यान दियंतु व्यासंकर पिता पराशरंकर पितांकर समस्त एनर्जी किछि राक्षस मान नहीं चली गले पराशरंकर पितांकर शक्ति किछि राक्षस मान नहीं चली गले तांकर बल अछि राक्षस मान पावरफुल एई समय पराशर मुनि जे वीडियो रे अछंते रुहंतु प्लीज बड़ असुविधा जन हाँ ठीक अच्छे पराशर मुनि तांकर पितांकर ज्ञान को नहीं जाइथिला किए अपहरण करथिले राक्षस माने नष्ट करथिले तेणु तांकू मारिबा उद्देश्य रे एक विराट यज्ञ कले किए यज्ञ कला पराशर मुनि तांको पितांकर ज्ञान को अपहरण करथिया जो नष्ट करथिया जो राक्षस को नष्ट जाली पड़ी ध्वंस कर देवा पई गोटे यज्ञ कले हेला अग्नि यज्ञ गोटे विराट यज्ञ हला घिओ पोड़ा हला मंत्र पढ़ा हला एथिरे राक्षस माने कौन करिवे सब जली पड़ी पाउस हो जिवे एया संकल्प रखिकी पराशर मुनि कौन कले यज्ञ कले एई यज्ञ रे राक्षस मानकर जे बड़ साधु बा जे माने काउंसलर बहुत बड़ा काउंसलर सी कौन कले तांका ना होची पुलस्त मुनि तांका ना होची पुलस्त मुनि कौन कले पराशर को कहले बाबा राक्षस भी दरकार जदि भिलेन न रहिबो हीरो गारिमा केमि जानिबे लोक भिलेन भी दरकार हीरो भी दरकार हीरो इंपोर्टेंट किंतु भिलेन को नष्ट कर दियो ना पूरा भिलेन भी दरकार ना बाबा नष्ट करना किंतु पराशर मुनि एते रागी थिले कहले ना किछि मु बुझिबिनी तेणु सी कौन कर यज्ञ को अब्याहत कर रखिले जेमति रखिले से समय रे वशिष्ठ मुनि सीन को आसिले वशिष्ठ मुनि बुझेले कहले ब्राह्मण को एटा शोभा दिए ना तुम्हें एथुरो अब्याहत हो नहीं भल नुहे तुम्हें एथुरो माने बाहर जाओ ए यज्ञ को करना तापर पराशर मुनि मानिले जेमती पराशर मुनि मानिले एवं से यज्ञ करथिले ताकु छाड़ी देले सेतिरे खुशी ही पराशर को पुलस्त मुनि बड़ सुंदर आशीर्वाद देले कि तुम्हें भागवतमर गोटे बड़ कथाकार बनिबो सेति पई पराशर मुनि बड़ कथाकार बनिले तेबे चलंतु एबे आमे पहुंचंदी कोठी ना यज्ञ कथा आमे कथा हले सेई मैत्र केमि जानले आपण सुनिले जले पराशर मुनि से यज्ञ को कैंसिल कले सेई समय रे जेते ब्राह्मण थिले से माने पराशर को रिक्वेस्ट कले आज्ञा आमको टिके भागवत कहतु पराशर मुनि से भागवत कहले सेई भागवत कहला बेले मैत्रेय मुनि उपस्थित थिले तेणु मैत्रेय मुनि भागवत ज्ञान पाइले बुझिपारे तो कनेक्शन संकर्षण चतुष्कुमार सांख्यायन मुनि पराशर आसले केमिति मैत्रेय पाखक
ए मैत्र पाखु केमिति आसला मु ता कथा मध्य कहली। तेणु मैत्र सेठु शुणिले पराशर से यज्ञ उपस्थित समस्त साधु मानकु समस्त ब्राह्मण मानकु भागवत कहले से मैत्र थिले। तेणु मैत्र शुणिले। एबे मैत्र मुनि से ज्ञान को विदुर को परिप्रकाश करुछन्ति। सुन विदुर ये ब्रह्मा केमिति आसिले बा सृष्टि केमिति हला मु कहूछि। अच्छा मते कहंतु जे दुख काहार किए किए गोटा वीडियो को आसे हाथ उठेले दुख काहार केबे आसीनी कि आसीबनी ए संसार रे आपण एते वर्ष हेलानी दुख बोली कोन आपण जानि ना कि कहले हाथ उठेले देखिए के तो वीडियो को ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। जानी हाथ उठातुनि हाथ तलू रखन समस्ते दुख कौन जानी कहीं ना ए संसार दुख तो दब निश्चय दब। तेणु दुख समस्ते जानी दुख समस्त को अनुभव हो निश्चित भाव कहबार कथा हाँ थैंक यू। तेरे कहबार कथा होची ए जो दुख अच्छी आपण भावुं मो दुखटा बहुत अधिका आमे समस्ते भावुं मो दुखटा अलग मो दुखटा नियारा मो दुखटा बहुत अधिका किंतु भाविले जी पद्मजोनी जी पद्म ऋतु जी स्वयंभू जी हिरण्य गर्भ जी ब्रह्मा जी आदि जीव ता कथा भाविले टिके तो यही कथा मैत्रेय कहे विदुर हाँ विदुर कहते कौन ब्रह्मा को एत कष्ट हुए ना तुम जान कि ना केमिति ना ब्रह्मांकर उत्पत्ति शुण बुझिपारे तो कनेक्शनटा ब्रह्मांकर उत्पत्तिटा शुण ताहले तुम जापर ब्रह्मा को केते कष्ट हुए ना उत्पत्ति केमिति हला ब्रह्मांकर आज्ञा शुण केमिति हला उत्पत्ति ता माने पाखापाखि चैप्टर मझी मझिया मु आसिली एबे रियल कंटेक्स्ट को मु जाउछि केमिति जे ब्रह्मा सृष्टि हेले यार डिटेल टेक्निकल अच्छी बहुत किंतु मु ताकू तथ्य आकार रे कहि दउछि तापर हम टेक्निकल को जिबा तथ्य आकार सुनंतु ब्रह्मांकर सृष्टि केमिति ना भगवानंकर गोटे सृष्टि सरीब को दिन सरीब ना ब्रह्मांकर दिन रे सरी जीव दिन गोटे सरीला गोटे सृष्टि सरीब पुणी प्रलय करदेवे बुझंतु कथाटी को प्रलय जतले करिवे निया लगे देवे से सृष्टि रे अच्छा निया को लिभेया पई जल निष्कासन करदेवे यही भलिया प्रलय हबो आ एटा केबे हबो ना ब्रह्मांकर राति रे हबो प्रलय पुणी सकाळ को नुआ भाबिले आपण की प्रकार आपण प्लीज बहुत लोक अनुरोध करूँ वीडियो को आसतु एबे तो आसले अक्षय महाराज अच्छी डिस्टर्ब नहीं मुझे कहीं कहूँ आप बुझीपारे मुझे कहीं कहूँ वीडियो को आसापी भावतु मु जो साधना करुँ जो जीवन थैंक यू प्रभाती माता जी मु जो जीवन निर्वाह करुँ जो साधना करुँ मत कष्ट लगुच आज्ञा मुझे कम करुँच दिन उठुची मो स्त्री को खाया दूसरी मो पिला को पाठ पढ़ाऊँ मो पैसा मो धन मो टंका मो जीवा मो शरीर मो मन कम कष्ट लीला माता थैंक यू कम कष्ट एते कष्ट भितर मत लगुच मो ठार कष्ट कहीं पाऊनी बोधे किंतु आपण शुणिबे वर्तमान जे भगवान निज पुओ जी लक्ष्मी रुक्मिणी माने वास्तव रुक्मिणी पाखे अच्छी कौन पुओ होगा मत मत पचारलन तो भावुंट लक्ष्मी को पचरा भी गलानी पुओ होगा यही भाया स्वयंभू यही भाया पद्मजोनी भावुँ पद्मजोनी भी कह जाए आदिजीव कह जाए हिरण्य गर्भ कह जाए यही भाया व्यक्ति तांको दुखटा आपण शुणु तापरे मते लीलामयी माता जी देवाशीष चांदिनी चाहे प्रभाकर चाहे अनिता चाहे प्रभाती जी हूँ आपण चाहे प्रेमनिमाई आमे कहिया मो दुख बड़ ना वास्तव मो दुख केते छोट आसतु तांको दुख जानिया भगवान को निज पुओ परा तांको के दुख हबो एबे आसतु वेलकम टू द मटेरियल वर्ल्ड अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस यूफोरिक कम ऑन एंजॉय ए जो धारा और ये जो नारा लगी आसतु जानिया तार सत्यासत्य कौन प्रथम जीव तैयारी होची प्रलय जल सब मग्न होईची धराशायी सबुआड़े जदि ये संसारटा गोटे अंडार मझी पर्यंत अधा होची गर्भोदक जल तापर जो अध रहा सेगुड़ा भी पानी 14 भुवन 14 प्लानेटरी सिस्टम सब पानी मग्न होईची एई समय रे किए से
ऑडियो बंद करो। ओके सो आसंतु ब्रह्मांकर कथा जानिया। गोटे दिन ब्रह्मा गोटे पद्म परिका पद्म सूर्यंकर उदय हवा क्षणी पद्म प्रस्फुटित हब जेमती सूर्य अस्त हेबे पद्मटा संकुचि जीव सेमती ब्रह्मांक दिन कौन हुए ना सृष्टिर प्रारंभ हो ब्रह्मा काम आरंभ है ये 14 प्लानेटरी सिस्टम अमक तमक ता भीतर आप शुणवे ओ हो प्रधान कौन माने अट्टा को जमती माने अट्टा को यदि आप दलिवे पानी रे गोटे अट्टा बाटुला तैयारी होनी बाटुला तैयारी होची से बाटुला को पुणी आप खंड खंड करके कौन करुचंती गोल गोल करुचंती तापर बेलिकी रुटी तैयारी करुचंती रुटी तैयारी हम अट्टा को यदि आप पानी रे मिसेकी जो कौन काठुआ काठ जो करता कौन कहती बाटुलाटा से बाटुलाटा हूँ प्रधान ता देहर पुणी सृष्टि तैयारी हम बड़ा सुंदर माने बहुत डिटेल सृष्टि तत्व ताको तो कही होनी समय ब्रह्मा को उत्पत्ति आम जानिया अच्छी भावतु गोटे दिन थिला नष्ट होईची सरी जाईची प्रलय चली ब्रह्मा जानी पारना आउ दुर्भाग्य होची ब्रह्मा प्रतिदिन मेमोरी फेल होती पूर्व दिन कौन है मन न मने नहीं आ से पूर्व दिन केते कहले आम पई हजार हजार वर्ष आम पई हजार हजार वर्ष या नुह कि 2 सेकेंड किंतु गोटाए दिन पर ब्रह्मा भूली जाते कौन करथिले कौन न करथिले सब पुणी आउथरे करिया पड़ियो भाबिले केरळ कथा ता माने सेति पई जे राती हेतिबो जेमती पाहांतिया हब कौनसी मते टिके लाइट आसीबो भगवान कहे आउथरे कर ता ना होची ब्रह्म मुहूर्त तेणु आमे कोने ब्रह्म मुहूर्तटा बहुत दरकारी कहीं ना से समय ब्रह्मा ध्यान करिक काम करिया जिबे तो तेणु ब्रह्म मुहूर्त एबे आसंतु केमिति हेछि प्रलय जल हेछि प्रलय जल रे सबु कंपुची सेठू ए जो गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक साई गर्भोदक जल रे अछंती तांकर नाभि देशरु नाभि कमलरु गोटे कमल फूल प्रस्फुट हो गला सी 14 माने भाबुचंती सी बाहरी 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 14 भुवन को फुटे कि सभा ऊपर किए बसीची ब्रह्मा ब्रह्मा पचारचु मैं कौन हूँ हु एम आई ब्रह्मा पचारचु मु किए मो बापा किए मो माँ किए एठी कोन सब अंधार होईची तामान सृष्टि तैयारी हेनी भाबंतु सृष्टि तैयारी हेनी लाइट नहीं किछि सब किचमिच अंधार ब्रह्मा कन्फ्यूज मु कहिदिले आपन को ब्रह्मांकर कन्फ्यूजन टा 2 घंटा लागिवो खाली ब्रह्मास कन्फ्यूजन एक्चुअली आ ये एमितिया गोटे मूवी बनिबो ना आपन रोमांच मूवी हॉरर मूवी एनलाइटनिंग मूवी एक्साइटेड मूवी थ्रिलिंग मूवी एक्शन मूवी ब्रह्मांकर कन्फ्यूजन मु बर्तमान कन्फ्यूजन पर्यंत आनिली आपन तेणु समय अभाव आम फास्ट तो करिया पड़ो से कन्फ्यूजन टाक एत डिटेल को जीविनी ब्रह्मा को मुझे कुआडे आसली कौटू आसली बसी ऊपर कौन कले हौ मु देखे कौन है अंधार जीवे कुआडे कौन सी मते कहीं तार कारण अच्छी किंतु कौन सी मते टिके आलोक करदे जो ब्रह्मा कौन कले से पद्मर तलू 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 गले गोटे चैनल देकरी स्टेम टा जो स्टेम कहले कौन कहती अक्षय महाराज स्टेम टा कौन कहती पद्मनाड़ पद्मनाड़ भितर गले जाई 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 खोजिकी पूरा लास्ट पर्यंत गले ता मूल को पाइले नहीं मूल को पाइले ना किए कहते 100 वर्ष किए कहते 1000 वर्ष तपस्या कले किंतु मूल मिलुनी शरणागति हेले क्रंदन करने लगे मु जाने ना मु किए तपस्या करने लगे गोटे प्रयास कले प्रयास रे फेल मारले तापर ब्रह्मा तपस्या कले शरणागति हेले शरणागति हेले सेतबले भगवान तांको काम गायत्री देले तप तुम्हें तपस्या कर तापर बड़ सुंदर कहानी पुणी ब्रह्मा जाई तपस्या करचंती एवं तपस्या कला परे सृष्टि तैयारी माने धीरे धीरे 14 प्लानेटरी सिस्टम तापर जो सृष्टि से करचंती सो ब्रह्मांगर देन ब्रह्मा ये सब करचंती भाबिले 100 दिव्य वर्ष तप कला परे शरणागति हेला परे ब्रह्मा ए दिव्य माने योग्यता पाइले ताମାନେ भाबिले सकाल उठिक ब्रह्मांकर साधना कौन तांकठु बेसी दुख अछि अच्छा एतिक सब कला परे ब्रह्मा कौन कहउछन सुनंतु बहुत आपन को माने आपन को झिंझोर के रख देगा भितरु ना
ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବତକ 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 ପାଣିରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ କିଏ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି ବତକ। ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ କହିଲେ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଆମେ କେମିତି କାମ କ୍ରୋଧରେ ତଡ଼ପୁଛେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଭିତର ପାଠ। ଭାଗବତମଟା ଭିତର ପାଠ ଆଜ୍ଞା, ଭିତର ପାଠ। ଆକୁ ବାହାରେ ପଣ୍ଡିତିଆ ମାନେ ବାବା ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦରକାରୀ ବାହାରିଆ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଜିନିଷ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୂତ୍ରିତ ଧାତୁ ବିରିମା ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନା ବାତ ବର୍ଷେ ଶୀତୋଷ୍ଣ ବାତ ବର୍ଷେ ଇତରସ୍ତରେଶ୍ଚ କାମାଗ୍ନିନା ଅଚ୍ୟୁତ ରୁଷା ସୁଦୁର୍ଭରେଣ ସମ୍ପଶ୍ୟतो ଇମା ବିଶତେ ମେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଦେଖୁଛି ଉରୁକ୍ରମ ବିଶତେ ମେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଗଲି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଟା, ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହଲିଗଲା ଚାରିପଟେ, କୋଉଠି କୋଉଠି କୁଏ ମୁଁ କୋଉଠି। କାରଣ ସେ ପଦ୍ମ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ପଦ୍ମ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ହାଉଯାଉ ହଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ମରିଯିବି ବୋଲି। ଚାରିଆଡକୁ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ମୁଁ। ତେଣୁ ତାର ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏଟା ଗ୍ରସରେ ଆସିଗଲା ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତାପରେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା। ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବେଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାବିଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, କେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ, କେତେ ଟର୍ମଏଲ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ ସେବା ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମତେ ଆପଣ କହିଲେ ମୋର ତୁ ବୋଲି, ମୋର ମା ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ, ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତମେବ ଆଦି ଲୋକମାନେ ଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସତ କଥା ମୋର ତୁମେ ପିତା ମାତା, ତୁମେ ମୋର ସବୁ। ତୁମେ ମତେ କି କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ନା ରେ ବାପା, ତତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଲି ନା? ଆଉ ସକାଳେ ଉଠି ଯୋଉ ସେବା ଦେଇଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ, ସେ କ'ଣ କମ କଷ୍ଟ ନା? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ସେବା କରିନଥାନ୍ତୁ ନା? କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା? ଆଉ କେମିତିଆ କରିଥାନ୍ତୁ? କ'ଣ ତୋର କଷ୍ଟ କି? ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ତୋର କଷ୍ଟ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୂତ୍ରିତ ଧାତୁ ଭିର୍ ଇମା ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନା। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବନେଇଲିନି, ଏମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଷରେ ମରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଥିରେ? ତ୍ରିଧାତୁ ଭିର୍ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ। ଆଉ ଏ ତ୍ରିଧାତୁ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ବାତ ଦୋଷ, ପିତ୍ତ ଦୋଷ, କଫ ଦୋଷ। ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ତ ହେବେନି। ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ କାହାର ପିତ୍ତ ଦୋଷ ତ କେତେବେଳେ କାହାର ବାତ ଦୋଷ, କାହାର ବାତ ଦୋଷ ତ କାହାର କଫ ଦୋଷ। ଏ ଦୋଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତା ମାନେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର କଷ୍ଟ କ'ଣ ନା? କ'ଣ କଷ୍ଟ ନା? କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲି, ଏମାନେ ପୀଡା ପାଉଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ପୀଡା ନା? ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏତେ ଲୋକ ଭିଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନା। ମୁହୁର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁହୁର ବାର ବାର। ଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେନି, ଲୀଳାମୟୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଖାଇଥିଲେ? କାଲି ଖାଇଥିଲେ ନା ଆଜି ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଜି ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଭୋକ ଲାଗିବ। ବାବା ଭାଗବତ କହିଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇବେ ଆପଣ। ଭୋକ ଯିବନି। ବାର ମୁହୁର ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ପୀଡା ଦଉଛି। କିଏ? ଭୋକ। ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଥରେ ପିଇଦେଲେ ସଇଲା, ଆଉ ପିଇବିନି ନା 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 ନା, ପୁଣି ପିଇବେ। ପୀଡା କଷ୍ଟ ଦବ ଶୋଷ। ତ୍ରିଧାତୁ ତିନିଟାକ ଧାତୁ କଷ୍ଟ ଦବ। କେବେ କେତେ ଦବ ନା? ମୁହୁର ବାର। ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନା। ସଇଲା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସରିଲା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଇଲା କୋଉଠି ନା? ଆଉ କ'ଣ ନା? ଶୀତୋଷ୍ଣ ବାତ ବର୍ଷେ ଇତରସ୍ତରେଶ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ମତେ କହିଲେ ତିଆରି କରିବାକୁ, ସେ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ଶୀତ ଅଧିକା ହେଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ଉଷ୍ଣ। ଶୀତୋଷ୍ଣ ବାତ ବର୍ଷେ, କେତେବେଳେ ଫନି ଆସିଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ଫେଲିନି ଆସିଲାଣି, କେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଲଘୁ ବାତ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ପୀଡା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା। ଓହୋ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଅତିବୃଷ୍ଟି। ଓହୋ ବହୁ କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା
ବାତ ବର୍ଷେର ଶୀତୋଷ୍ଣ ବାତ ବର୍ଷେର କେତେ କେବେ ହଉଛି ଏଇଟା ଇତର ସ୍ତରେଶ୍ଚ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି 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 ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ କଣ ଆଉ କହିପାରିବିନି ତାମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ ହବ ତୁ କେତେ କହିବି ଏ ଇତ୍ୟାଦି 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 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇତର ସ୍ତରେଶ୍ଚ ଏତେ କଥା ଆଉ ଅଛି ନା ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମ ଲୋକ ଖରାପ ଜାଗା ଖରାପ ଆଉ କଣ ତୋର ଆରମ୍ଭ ଆଉ କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଭିତର କଥା କହିନି ନା ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା କାମାଗ୍ନିନା କାମାଗ୍ନିନା କାମର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ପ୍ରଭାକର 16 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଏସି କରି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଭିତର କାମ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ପ୍ରେମ ନିମାଇ 2ଟା ଏସି ଲଗେଇ ବସିଛି 12 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଭିତରେ କାମରେ ଜଳୁଛି BMW କାର ଭିତରେ ଏସି ଲଗେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ କ୍ରୋଧର ଜୋଳାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଳୁଛନ୍ତି କାମାଗ୍ନିନା ଅଚ୍ୟୁତ ରୁଷା ଏମିତି କ୍ରୋଧ ସେଟା ଅଚ୍ୟୁତ ବନ୍ଦ ହବନି ବାର ବାର ଅଚ୍ୟୁତ ରୁଷା ସୁଦୂର ଭରେନ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ ବର୍ଷେ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତି ସୁତ ଅତି ଉଷ୍ଣ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୁରାଦ୍ୟମାନା କହିଲିନି ମୁଁ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁତ ତ୍ରିଧାତୁବୀର ଏଗୁଡା କହିଲିନି ଏଗୁଡାକୁ ସହି ହବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମାଗ୍ନି ନା ଅଚ୍ୟୁତ ରୁଷା ଓହୋ ହୋ ସୁଦୂର ଭରେନ ଭାରି କଷ୍ଟ ସହିଆ କହିଲେ रे बापा सहिला तू कौन मत कंधे बच्चे का जान लेगा क्या कितना बोलता है हो गया क्या ब्रह्मा कहते भगवान मत एमितिया सेवा देले संपश्यत जो मु देखुची ना पश्चात माने देखिबा संपश्चित माने ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ମତେ କଣ ସେବା ମିଳିଛି ଉରୁ କ୍ରମ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଉରୁ ମାନେ ବିଶେଷ ବଡ ଏତେ କଷ୍ଟ ଜଘନ୍ୟ କଷ୍ଟ ବିଶତେମେ ମନ ବିଶତେମେ ବିଶତେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ମାତାଜୀ ବିଶତେ ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଡିପ୍ରେସନ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିଛି ଦେଖିଲେ ଡିପ୍ରେସନ କହୁଛନ୍ତି আচ্ছা ডিপ্রেশন আপনার গোটাଏ মুন্ড আপনার ঝন্ডু বাম লগাইদেবে ব্রহ্মার 4টা মুন্ড কেতে ঝন্ডু বাম লগাইব ভারি কষ্ট ব্রহ্মা কହୁଛନ୍ତି ভারি কষ্টরে বাবা মানে ব্রহ্মাঙ্কর জিনিসটি বুঝନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ କ'ଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିବସ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଏଇଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଡିଟେଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ସମୟ ଯିବ 9:15 ହେଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନ ନେଇ ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମାସନ ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ପ୍ରାୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆଖି ପଦ୍ମ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ପଦ୍ମ କର ପଦ୍ମ ନାଇଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମସ୍ତ କୁହାଯାଏ କାରଣ ପଦ୍ମଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଦି କାରଣ ଆଗ ପଦ୍ମ ହେଲା ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ପାଖାପାଖି ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନା ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନେବା କଥା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ପରେ ବି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେକୁଲେସନ ଏଇ ଯୋଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇ ଯୋଉ ଲଜିକାଲ ଡେପ୍ରିକେସନ ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ ଅଯଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭଗବାନ କୃପା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତପ କରିବା ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ପରିପୁଷ୍କରଣ ହେବ ନହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସେ ଯୋଉ ପାଣିରେ ବିଶାଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜାଇଗାଣ୍ଟିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଡି ବିଶାଳ ଧଳା ଫରଫର ବା ଶ୍ଵେତ କଲରର ଜଣେ ଶେଷ ନାଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗର୍ଭୋଦକ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି
ଗର୍ଭରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଉନଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିୟୁଟି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରୂପ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସମୟ ଅଛି? ହଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମା? ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଯିଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସଂସାରରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଶରଣାଗତି ଜୀବ ହେବ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ, ତାର କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଶିଖାଗଲା ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଶରଣାଗତି। ଯଦି ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ରୂପରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଆମ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କରିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ନା। ଆଉ ଯଦି ବି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ, ଏଇ ସଂସାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେବ ଟିକେ ଲାଭ, ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଖୋଦିଲା ପରେ ଯେମିତି ଚୁହା ବାହାରେ, ମୂଷା ବାହାରେ, ସେମିତିଆ ଅଥକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି କରିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହିତ ସାଧକ ଜିନିଷ ରଖିବା। ହେଇଥିଲା କନଫ୍ୟୁଜ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ବୁଝିପାରିଲା ନା କୁଳ ଧର୍ମ ବଡ଼ ନା ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବଡ଼? କୁଳ ଧର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭାଗବତ ଧର୍ମ? ବୁଝିପାରିଲା ନା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କରିବି ନା କୁଳ ଧର୍ମ କରିବି? ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ତୁ କିଏ, କୋଉ ଧର୍ମ କରିବୁ ପରେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ତୁ କିଏ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅର୍ଜୁନା ବିକେମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଜୁନା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗୀତା। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମମ ମମ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ କିଏ। ତୋତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ମା ଅଚ୍ୟୁତ ଗତ ସନ୍ଦେହ, ମୋର ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁର ଆନ୍ସର ପାଇଯାଇଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ କୁମାର, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଗରୁ ଭୀଷ୍ମ ମାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣକୁ ମାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ରୋଣ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଭାଇ ମାରିବି ଯଦି ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ମଜା କରିବି, ପାପ ହବ। ଏଥର ଘାଣ୍ଟି ଜାଣିନି ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାରର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ମୁଁ ହାତ ପକେଇବିନି? ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆଲାଇନ୍, ଦେନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍, ଦେନ୍ ଆକ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଫର୍ମୁଲା। ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଆଲାଇନ୍, ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ଆମେ ସଢୁଛେ କୋଉଠି? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ଏ ବାବାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ କାମ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ କେତେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, କୋଉଠି ଯାଇକି ପୁତୁରାକୁ ନାତିକୁ ଖେଳିଥାନ୍ତେ, କେତେ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ମଜା କରିଥାନ୍ତେ, ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ କାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଆଲାଇନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଯିଏକି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଏବଂ ଗୋପାଳ ତାର୍ପଣୀ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମନବନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମା, ଆମ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ କଲରର ବୟକୁ ଦେଖିଲେ, ବ୍ଲୁ କଲରର ପୁଅ। ବ୍ଲୁ କଲରର ବାଳକ କିଏ ହବ? ପ୍ରଭାତୀ ମାତାଜୀ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। बड़ा सुंदर ब्रह्म संहिता कि आपण धाम केमिति आपण केमिति आपण किए ये संसार कौन ये संसार रु आपण को पाया पई रास्ता कौन ब्रह्म संहिता ब्रह्मांकर वाक्य बहुत सुंदर भाव अध्याय अच्छी जोटा ब्रह्मा कहते तेरे केमिति ब्रह्मा सृष्टि हेले बा ब्रह्मा परे कौन कौन है मुझे स्टोरी आकार कहली या भितर कौन कौन जिनस हम उपादान केत आसो फल शिव आसो के काल शक्ति पशु केतले भौतिक उपादान केमिति सूक्ष्म पर रमिति तार टेक्निकल डिटेल अच्छा जहाँ को एबे आमे पढ़ाई समय हुए तो हम ना कारण गुण पशिबे गुण पशला आपंकर काल शक्ति पशिबे जी आपन को चलचंचल कर भौतिक सृष्टि हम ना सृष्टि हो पार ना यार पुंखानुपुंख बरणी श्रीमद भागवतम अच्छा ये गोटे प्रकार बरणी अन्य शास्त्र माने टिके भिन्न भिन्न भाव में बरणी देते कि समस्त गोटे कथा भगवान को द्वारा ब्रह्मा माध्यम प्राइमरी सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली हिज प्राइमरी भगवान सेकेंडरी ब्रह्मा स्वर्ग विसर्ग। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी मोर गोटे छोट क्वेश्चन अछि आपनको आगे हमर पराशर पिता नाम कौन जेमति पराशर मुनि पिता नाम जेमति मन नहीं कहबे पराशर मुनि ना मोर भी मन नहीं परा ब्रह्म माने व्यासंकर पराशर किंतु पराशंकर पिता नाम बोधे मुझे मोर मन नहीं बा मुझे तो मोर मन भी नहीं माने शुणी भी नहीं बोधे जदि आपन कहले मुझे निश्चय रिसर्च करी देन मत जना पड़े मुझे मोर आप पर्सनाली कंटाक्ट अच्छा सो आई पिंग टू यू मुझे पिंग कर देवी आपन जदि नंबर नंबर रखिया आप मो नंबर बोधे आपन पार अच्छी मुझे जानूची कारण आप मेसेज कर हाँ हाँ ठीक ठीक थैंक यू जय 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 थैंक यू आउ किसी क्वेश्चन नहीं आज्ञा गोटे कथा होची महाप्रभुଙ୍କର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଗୀତା ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା ଶ୍ରୀମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତରେ ଯା ପଦ୍ମନାଭ ମୁଖସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମାନ୍ ବିନିର୍ସୁତା या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिर्सुता। हाँ आज्ञा आज्ञा तो भगवान काहे गीता प्रिय पवित्र को काहे आनिले दुनिया को काहे आनिले एटा टिके जदी समय अछि शॉर्टकट टिके कहबा ताले हौ बुझी गली एबे आपण सुनंतु गोटे लाइन रे कहूची है ना जीव परमात्मा जीव आ ईश्वर दे आर मेड फॉर इच अदर गोटे लाइन रे कहि देबी ता बुझिला परे जीव परमात्मा बा आत्मा परमात्मा दे आर मेड फॉर इच अदर दे लव इच अदर दे वास्तविक जीव भगवान को भल पाइब भगवान को आनंद आसो जीव को मध्य आनंद आसो जीवर परिपूर्णता भगवान को सेवारे आनंद कि सेटा को छाड़ब जो जीव एठिकी से प्रेमर आशारे लस्ट द्वारा आसो LUST when loving souls are lost LOST being affected by LUST lust then Krishna or Padmanabha he comes with a love song called Bhagavad Gita to reclaim the lost soul back to the loving form बुझा पड़ला ना बुझा पड़ला नहीं आउ थरे को सुन दो जीव हाँ ओडिया कहले से फोकसटा हबनी बोली मु आपन टिके टिके इंग्लिश यूज करतली जीव परमात्मा वास्तव रे तांकर पराकाष्ठा होची से माने साथी रे प्रेम करिकरी आपसिक प्रेम रे बंचिबे जेतबेले जीव भगवान को प्रेम बा भगवान को ठारू बिछड़िबो काहे कि बिछड़िबो ना लस्ट द्वारा LUST काम द्वारा काम प्रेम होची एटा विपरीतात्मक शब्द मन तले काम आसीबो राम पळै गले तेणु कामर बासना रे
ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏ କାମନା ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବିଚାର କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଆସିବ, ସିଏ ଦିଗହରା ହେଇଯିବ, ଲଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲଷ୍ଟ ମାନେ ହଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି कुंभ मेला में गुम हो गया, कुंभ मेला में जीवन संसार के कुंभ मेला में वो गुम हो गया। क्यों गुम हो गया? क्योंकि वो व्यक्ति से, वस्तु से, व्यवस्था से आनंद ढूंढ रहा है। मिल तो नहीं रहा है, लेकिन ढूंढते जा रहा है। अथक प्रयास करने के बाद भी थोड़ा सा सुख, बहुत सारा गम मिल रहा है। सो बड़ कष्ट पाउछि। भगवान जानिचंती सीए विषयर विष को खाई आनंदर अमृत लहरी को भूलिछि। तेणु भगवान कौन कले ना ये विषयर नदी को प्रवाहित कले गीत माध्यम ताहले जीव को सी पुणी क्लेम करें पाखक। कारण तुमको दरकार प्रेम, ए जगत हूँ काम, प्रेम जगत को आसले तुम पलि आस। ये प्रेम प्रेम पुस्तक बा प्रेम गीता हूँ प्रेम गीत। भगवानकर प्रेम गीत काम द्वारा हजि जाइथिबा जीव मानकु तांको प्रेम धाम को निमंत्रण करिया पई जो प्रेम पुस्तक बा प्रेम गीत देले ता ना भगवत गीता। संक्षिप्त रे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अछि, देवाशीष को म्यूट करंतु। आउ के बा आउ किछ प्रश्न? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज्ञा हमर गोटे प्रमाण अछि आज्ञा, वशिष्ठकर पुत्र हेले शक्ति ऋषि, बुझिले? शक्ति ऋषिकर पुत्र होउछन्ते पराशर। अन्य मतरे वशिष्ठ तो प्रथमे ध्वंस होइतिले निमिराजांगर अभिशप्त द्वारा। परवर्ती पर्याय पुणी मित्रावर्ण यज्ञ रे जे जन्म होइले केमती ना आपनकर देश्या ठारू उर्वशी देश्या पुत्र आज्ञा। तो देश्या पुत्र जन्म होइले अरुंधति विवाह हेले। अरुंधति विवाह द्वारा अन्य शास्त्र कहे अरुंधति ब्राह्मणी को ठारू मध्य जन्म होई कहे। अरुंधति देश्या अछि आ गोटे अरुंधति ब्राह्मणी अछि। तेबे अबिका एई सूत्र रे पराशरंकर बापा किए हेले? शक्ति के शक्ति ऋषि। मु भूल कहली ताले। अबिका महाराज ठीक कथा कहले। शक्ति ऋषि मु कहली ता बापा का शक्ति को नहीं नहीं राक्षस माने शक्ति को अपहरण करता बापा ना शक्ति। ठीक 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 आज्ञा से शक्ति का पुत्र आज्ञा। शक्ति का पुत्र। परफेक्ट 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 यस। सो क्वेश्चन आंसर मिलला देवाशीष प्रभु। हां शक्ति मुरा भाबुथिली क्या मन पड़ी गला शक्ति ऋषि। आज्ञा महाराज ठीक उत्तर देइछन्ती शक्ति ऋषि।